मोहम्मद अब्दुल्ला को, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। अभी तशरीफ़ लाते हैं इसी जामिया के एक होनहार तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कलाम पाक की तिलावत सुनाएंगे और इंशाअल्लाह हम इनकी हौसला अफजाई भी करते रहेंगे सुबहान अल्लाह करके इंशाअल्लाह अज़ीज़। तवज्जो के साथ सुनेंगे और इबादत की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बैठना कबूल फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله